MTA International, reaching the corners of the earth. Coming up next is the Friday sermon of Hazrat Khalifatul Masih IV, Mirza Tahir Ahmad Sahib, Imam and the head of the worldwide Ahmadi Muslim community. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا. حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی. Assalamu alaikum warahmatullah. Not working? Please say azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. What about the translation? Has arrangement been made for translation? From Urdu to Indonesian. Who is going to do it? Will you make it a running translation? Shall I stop after a while and you... Oh, no, what's the plan? I should stop and then you speak from there? Yes. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. امسال جو جماعت احمدیہ کی اگلی صدی کا پہلا سال ہے، قربانیوں کی عید جس دن آئی، یہ وہی دن ہے جس دن اس صدی کی بلکہ اس دور کی سب سے عظیم شہادت واقع ہوئی، یعنی حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کو 14 جولائی 1903 کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہماری اگلی صدی کی پہلی قربانیوں کی عید کے دن بین ہی وہی تاریخ تھی۔ اس وجہ سے میں نے عید کے خطبے کا موضوع وہی شہادت بنایا، اور میرے دل پر اس بات کا گہرا اثر تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ یقیناً اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت اور پیغام ہے، اور یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں۔ Pada tahun ini yang merupakan abad pertama dari Jemaat Ahmadiyah adalah merupakan tahun pengorbanan, di mana pada tahun ini pula, tepatnya pada tanggal 14 Julai 1903, Hazrat Syahzada Abdul Latif telah disyahidkan. Dan oleh sebab itu, untuk khutbah Idul Adha, saya telah memilih judul tentang syahadat. Dan ini sangat berhubungan erat dengan peristiwa yang akan berlaku, di mana di dalamnya terdapat hikmah dan pesan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. اسی وجہ سے اس خطبے میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے جماعت احمدیہ کو اس غرض کے لیے تیار کیا گیا ہو اور ذہنی طور پر ہماری توجہ اس طرف مبذول کروائی جا رہی ہو کہ ہماری قربانیوں کا دور ابھی ختم نہیں ہوا، اور جیسی شہادت حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید نے خدا کے حضور پیش کی تھی، اسی قسم کی شہادتوں کا مطالبہ ابھی آسمان کی طرف سے جاری ہے۔ Oleh sebab itu, maka sebagai penampakan daripada syahidnya Syahzada Abdul Latif, mungkin kita memang harus siap sedia dengan segala macam pikiran bahwa untuk kepentingan Islam, di mana seperti halnya pengorbanan yang telah diperlihatkan oleh Syahzada Abdul Latif, demikian pula kita dituntut untuk memberikan pengorbanan yang serupa. اس کے ساتھ ہی اس میں ایک خوشخبری بھی ہے،
اور وہ خوشخبری بھی بہت ہی عظیم ہے. خوشخبری یہ ہے کہ عید جو جن قربانیوں کی یاد میں ہم مناتے ہیں، اس قربانی اور ان قربانیوں کو جو اس پہلی قربانی کے نتیجے میں بعد میں پیدا ہوئیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اجر کے بغیر نہیں چھوڑا، بلکہ قربانیوں کی نسبت سے غیر معمولی اجر دنیا کو عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے ایک پیارے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہوئے تھے، اس کے بدلے آپ کو تمام دنیا ہی کا نہیں، تمام انبیاء کا باپ قرار دیا گیا. Demikian pula Id Kurban yang merupakan di mana terdapat di dalamnya suatu pengorbanan, dan akibat daripada pengorbanan yang telah dilakukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan sedikit kepadanya kecuali dengan pahala yang besar. Dan demikian pula pengorbanan yang dilakukan oleh orang itu akan memperoleh suatu pahala yang luar biasa. Seperti halnya pengorbanan yang telah dilakukan oleh Hadrat Ibrahim alaihissalam terhadap kepada anaknya, di mana sebagai ganti daripada pengorbanan itu, bukan saja seluruh umat manusia memperingati pengorbanan itu, tetapi Hadrat Ibrahim telah diangkat atau disebut sebagai bapak para nabi-nabi. بس اس پہلو سے جہاں جماعت کو قربانیوں کے لیے تیار رہنے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، وہاں یہ یقین بھی دلایا گیا ہے کہ کسی قیمت پر کسی صورت میں تمہاری قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں عظیم الشان پھل عطا کرے گا، اور انہی قربانیوں کے نتیجے میں تمام دنیا میں جماعت احمدیہ کے غلبے کے سامان پیدا ہوں گے. Oleh sebab itu, pengorbanan yang harus dilakukan oleh jemaat, di mana jemaat harus siap untuk melakukan pengorbanan itu, kalian telah diberikan keyakinan bahwa kalian akan memperoleh pahala dan ganjaran yang luar biasa, dan akibat daripada pengorbanan itu, maka kalian akan memperoleh suatu pahala dan martabat yang besar di dunia ini. عید کے خطبے کے دوران مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ میرا یہ اندازہ اتنی جلد درست ثابت ہوگا جتنی جلد بعد کے حالات نے دکھایا کہ یہ اندازہ درست تھا. Pada waktu khutbah Idul Adha, saya tidak menduga bahwa ketetapan ataupun persesuaian antara pengorbanan yang telah dilakukan oleh Syekh Jabr Abdul Latif itu akan terjadi pada saat ini, seperti halnya yang akan kita saksikan. چنانچہ عید کے 3 ایام ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ چک سکندر گجرات کو ایک ایسی عظیم الشان اور تاریخی قربانی پیش کرنے کا موقع عطا ہوا کہ جس کی مثال دنیا میں کم ملتی ہے. 3 hari Id itu belum sempurna, maka di Pakistan, di Chok Sekander, Zilah Distrik Gujarat, Jemaat Ahmadiyah telah memperoleh kehormatan untuk memberikan pengorbanan yang luar biasa. جماعت احمدیہ چک سکندر کی طرف سے گزشتہ کچھ عرصے سے، یعنی 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا، مسلسل اس بات کی اطلاعیں مل رہی تھیں کہ وہاں احمدیت کا دشمن نہایت گندے اور بھیانک منصوبے بنا رہا ہے، اور دن رات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور احمدیوں کو گلیوں میں چلتے ہوئے تانے دے کر اور مختلف قسم کے تمسخر کا نشانہ بنا کر ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بچیوں کو بھی چھیڑا جاتا ہے، لڑکوں کو بھی، بچوں کو بھی چھیڑا جاتا ہے. اور بار بار جماعت کی طرف سے مجھے یہ اطلاع دیتے ہوئے اس خواہش کا اظہار بھی کیا گیا کہ ہمیں قربانی کی اجازت دی جائے. ہم زیادہ دیر تک اس قسم کی ذلت اور رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چونکہ ہمیں امام کا حکم نہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں. تھوڑے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، ہم سب قربانی کے لیے حاضر ہیں، صرف ہمیں اجازت چاہیے. Setahun sebelum ini, saya menerima laporan
dari Chok Sikandar, Jemaat Chok Sikandar Tila Gujarat, di mana musuh-musuh jemaat telah melancarkan caci maki dengan kata-kata yang kotor, dan siang malam mereka telah menghina dan mengolok-olok Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan kata-kata yang sangat menjijikkan. Dan menurut laporan, bukan saja anak orang-orang dewasa, tetapi juga anak-anak di sana telah mendapatkan banyak kesulitan-kesulitan. Dari laporan-laporan itu dapat diketahui bahwa mereka tidak akan membiarkan penghinaan itu terus berlangsung, tapi mereka siap memberikan pengorbanan dengan segala macam cara. Tetapi karena belum ada perintah daripada imam, maka mereka maksudnya tetap berdiam diri. चक सिकंदर में जमात अहमदिया के हालात ये हैं कि वहाँ अक्सर नौजवान गांव से बाहर जा चुके हैं। तो जर्मनी जब मैं दौरे पर गया तो बहुत से मैंने नौजवान चक सिकंदर के देखे। उनमें से एक नौजवान जिसके कुछ अजीज पीछे रह गए थे, बहुत ही दर्दनाक तरीक पर मुझसे लिपट के रोया और उसने इस फिक्र का इजहार किया कि यहाँ मेरा इसलिए दिल नहीं लग रहा कि मेरे माँ बाप या कोई अजीज जो उसने बताए चक सिकंदर में हैं और उनको शदीद ख़तरा है, और मेरा दिल चाहता है कि मैं भी जाकर अपनी जान उस ख़तरे में पेश करूं, और अगर उनको बचाने के लिए कुछ कोशिश हो सकती है तो मैं भी कोशिश करूं। मैंने उनको समझाया कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और जो कुर्बानियाँ जमात की खुदा ताला ने पाकिस्तान में लेनी हैं उस तकदीर को तो आप बदल नहीं सकते, इसलिए आप यहाँ रहें और जो खिदमत दीन यहाँ रहकर सरअंजाम कर दे सकते हैं वो अदा करते रहें। चुनाचे वो नौजवान मेरी इस नसीहत के नतीजे में वापस नहीं गए। इसके बाद जो हालात पैदा हुए हैं उनमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जमात अहमदिया चक सिकंदर में सवाए चंद बूढ़ों के और औरतों और बच्चों के इल्ला माशाल्लाह चंद जवान भी थे, बाकी सब जमात कमज़ोरों पर मुनहसर थी। और इसके बावजूद उनके खतूत से कतन किसी किस्म के खौफ का कोई भी सुबह इजहार नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, बल्कि हर खत से गैर मामूली जुर्रत और हौसला और कुर्बानी की ख्वाहिश अयां होती थी। Keadaan jemaat di Chok Sikandar dapat dilaporkan sebagai berikut, bahwa kebanyakan pemuda jemaat dari sana telah keluar negeri. Saya ketika berkunjung ke Jerman, saya mendapatkan seorang pemuda yang berasal dari Chok Sikandar. Ia berkata kepada saya bahwa saya tidak merasa tentram tinggal di sini, karena saya tahu bahwa mereka orang-orang jemaat yang ada Chok Sikandar sedang mengalami suatu penderitaan. Maka izinkanlah saya untuk pulang ke sana. Saya memberikan pengertian kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga mereka. Dan kalian bagaimanapun juga kamu walaupun pulang ke sana tidak bisa merubah takdir yang sedang berlaku. Oleh sebab itu, kamu tetap tinggal di sini, maksudnya di Jerman, dan berkhidmatlah terhadap agama. Oleh sebab itu, atas nasihat saya, dia tidak pulang ke Chok Sikandar. Kemudian, keadaan yang berlaku ialah bahwa keadaan di Chok Sikandar kebanyakan mereka adalah orang-orang tua, wanita-wanita dan anak-anak. Maka jemaat hanya menyandarkan diri kepada orang-orang yang lemah. Tetapi dari surat-surat yang saya terima, sedikit pun mereka tidak merasakan adanya rasa takut, bahwa mereka lebih berani dan memiliki keberanian untuk berkorban lebih banyak lagi. बस खुदा ताला की ये अजीब शान है कि ईद के 3 दिन अभी पूरे नहीं हुए थे कि जमात के मुखालफीन ने एक ऐसा भयानक और जालिमाना मंसूबा जमात के ख़िलाफ़ बनाया और उस पर अमल किया कि जो दुनिया के किसी अखलाकी मेयार के रूह से भी किसी भी इंसान को ज़ेब नहीं देता, खा वो किसी भी दुनिया के मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो या किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ न रखता हो। और ये जो नहायत ही खौफनाक बेईमाना जलील हरकत करने की उनको तौफीक मिली, ये कुर्बानी के दिन मिली। यानी जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चे की कुर्बानी पेश करने के लिए खुदा के हुजूर हाजिर हुए थे, उस दिन मासूमों की कुर्बानी लेने का ये बेईमाना मंसूबा बनाया गया
اور اس کا واقعہ کا حضرت ابراہیم کی قربانی سے ایک اور بھی تعلق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں پھینک کر زندہ جلانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اور اس گاؤں میں بھی 100 سے زائد احمدی گھروں کو آگ لگا کر احمدیوں کو ان گھروں میں زندہ جلانے کا منصوبہ بنایا گیا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی. Sesuai dengan adalah merupakan tanda yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. 3 hari belum selesai daripada Id, maka musuh-musuh telah membuat suatu program yang sangat aniaya dan zalim dan melakukan aksi untuk memberikan kezaliman kepada orang-orang jemaat Ahmadiyah yang menurut standar daripada akhlak adalah sangat rendah, dipandang daripada peradaban masyarakat maupun ditinjau dari agama manapun juga perbuatan mereka demikian rendahnya. Dan aksi ini telah dilakukan pada hari raya Kurban, di mana berkaitan erat dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, di mana anak-anak jemaat juga dijadikan sasaran. Hubungan lain dengan pengorbanan Hadrat Ibrahim, di mana Hadrat Ibrahim juga dibakar di dalam api. Demikian pula di desa tersebut, lebih dari 100 rumah orang Ahmadi dibakar dan orang-orang Ahmadi juga dibakar di dalamnya. चुनाचे 16 तारीख की सुबह को मेंढों की लड़ाई के बहाने सारे गांव को बाहर इकट्ठा किया गया, और स्कीम ये थी कि वहाँ इकट्ठे होकर सारे गांव की नाकाबंदी की जाए और फिर जमात पर हमला किया जाए. अल्लाह ताला की ये तकदीर थी कि इस स्कीम का इल्म जमात को इससे कुछ अरसा पहले इस तरह हुआ कि अभी वो वहाँ इकट्ठे थे कि जमात अहमदिया के प्रेसिडेंट मुजफ्फर अहमद साहब का वहाँ से गुजर हुआ, और कुछ लोग बर्दाश्त न कर सके और बजाय इसके कि इंतज़ार करके जैसे कि मंसूबा था अचानक हमला होता, उन्होंने मुजफ्फर अहमद साहब पर पहले हमला कर दिया. और अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी कि वो जान बचाकर उनके नरगे से निकलकर गांव पहुंच गए. और उसके अलावा एक बावजूद इसके कि कसरत से लोग मुकाबल पर थे, अपने मुकाबल के एक आदमी को भी उन्होंने ज़ख्मी किया और वापस पहुंचकर गांव में जमात को मुतनब्बे कर दिया कि क्या होने वाला है. Pada tanggal 16 Julai tahun 1989, sesuai dengan rencana yang telah mereka susun, maka dengan alasan adanya persengketaan atas binatang ternak, maka orang-orang kampung berkumpul di satu lapangan dan desa itu dikepung. Dan Allah Ta'ala telah sebelumnya juga telah memberikan tahu dengan cara di mana ketua jemaat kita yaitu Muzaffar Ahmad mengetahui masalah ini dan sampai di tempat itu. Maka orang-orang musuh-musuh jemaat kemudian menyerangnya, dan dengan berusaha untuk menyelamatkan diri, ia selamat dan sampai di desa itu, dan di sana ia memberitahu kepada orang-orang Ahmadi apa yang sedang terjadi. चुनाचे जब ये नाकाबंदी करके और मुख्तलिफ गिरोह गांव से निकलने के रस्तों पर मुकर्रर करके कि कोई अहमदी बच के निकल न सके, वापस गांव में पहुंचकर हमला आवर हुए, तो जमात अहमदिया अपने दिफा के लिए तैयार थी. और बावजूद इसके कि उनको मैंने मुसलसल सब्र ही की तलकीन की, लेकिन गुज़श्ता एक खुतबे में मैंने ये भी आम ऐलान कर दिया था कि मैं अब आपको अपने दिफा से नहीं रोकता. सब्र करें, जहाँ तक मुमकिन है बर्दाश्त करें, गालियाँ ज़िल्लत हर चीज़ खुदा के नाम पर बर्दाश्त करते चले जाएं, लेकिन अगर आप पर और आपकी औरतों पर खुसूस से हमला हो तो हरगिज़ आपने अपने दिफा का हक नहीं छोड़ना, और फिर जो भी होगा खुदा की तकदीर चलेगी, लेकिन अपने दिफा के हक से आप बाज नहीं आएंगे. चुनाचे अल्लाह के फजल से बावजूद इसके कि तादाद में बहुत थोड़े थे, अक्सर बूढ़े थे और औरतें थीं, उन्होंने अपने खुदा के फजल से ऐसा दिफा किया कि गांव वालों को अपनी कसरत के बावजूद ये तौफीक न मिली कि आगे बढ़कर अहमदी घरों को आग लगा सकें. ईरानी में जमात अहमदिया को नुकसान पहुंचाने का
नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई जारी रखवाए और जमात को निहत्ता करके फिर जालिम दुश्मनों के स्पुर्द उनको कर दे, ये थी दरअसल स्कीम। चुनांचे जब तक पुलिस नहीं पहुंची उस वक्त तक लड़ाई के नतीजे में एक गैर अहमदी हलाक हो चुका था और मुकाबल पर चंद अहमदी औरतें जख्मी हुई थी, जिससे मालूम होता है कि उन मर्दों के मुकाबल पर जमात अहमदिया की औरतें दिफा कर रही थीं और बड़ी बहादुरी के साथ वो डटी हुई थी और हरगिज किसी जालिम को जरूरत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर अहमदियों के घरों में दाखिल हो सके। Sampai saat itu, kemudian datanglah polisi yang melakukan pengawasan supaya orang-orang Ahmadi tidak menderita kerugian lebih lanjut. Tetapi kenyataannya, dan ini adalah sesuai dengan rencana mereka, polisi datang bukan untuk menjaga rumah-rumah kita, tapi menyerahkan orang-orang kita kepada musuh-musuh untuk dianiaya. Sebelum polisi datang, ketika terjadi perkelahian antara orang Ahmadi dan Gair Ahmadi, hanya satu Ahmadi yang tewas dan beberapa wanita menderita luka-luka. Hal ini memberikan gambaran bahwa wanita-wanita juga ikut serta dalam pembelaan diri itu. चुनांचे पहले से बनाए हुए मंसूबे के मुताबिक पुलिस फोर्स वहां पहुंची और उसके साथ एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट पुलिस भी मौजूद साथ आया और डीआईजी भी वहां पहुंचा और असिस्टेंट कमिश्नर भी पहुंचा और वहां पहुंचकर उन्होंने पहली कार्रवाई तो ये की कि बाज़ अहमदियों को उनके घरों से उतारा और निहत्ता किया और उस वक्त उन पर दुश्मन ने फायरिंग करके उनको मौके पर शहीद किया। चुनांचे 3 शहादतें इस तरह हुई कि जो लड़ाई के दौरान नहीं बल्कि पुलिस कार्रवाई के नतीजे में पुलिस की निगरानी में उनको निहत्ता करने के बाद दुश्मन को मौका दिया गया कि उन पर फायरिंग करके उनको हलाक करे। उनमें से भी जो फहरिस्त है, एक हैं नज़ीर अहमद साहिब साकी, एक हैं मुकर्रम मोहम्मद रफ़ीक साहिब वल्द मौलवी मोहम्मद खान साहिब और उनमें से भी एक बच्ची है यानी अजीज़ा नबीला बिन मुकर्रम मुश्ताक अहमद साहिब। तो ये 3 शहादतें जो हुई हैं ये निहत्ता करने के बाद पुलिस ने ये कत्ल की कार्रवाई करवाई है। जब ये हो चुका उसके बाद पुलिस ने हर घर पहुंचकर जमात अहमदिया को निहत्ता किया और फिर आम हल्ला बोलने की दूसरों को दावत दी। चुनांचे अब तक जो इतला मिली है 100 से ज़ायद अहमदी घर जलाए गए और जो मवेशी अहमदियों के थे उनको भी हलाक किया गया। और ये अजीब बात है कि ईद की कुर्बानी का ये बहीमाना तस्वुर गैर अहमदियों ने अपने इस्लाम का दुनिया के सामने पेश किया कि मासूम लोगों की जानें ईद वाले दिन ली जाएं और उनके घरों को आग लगाकर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की जाए और उनके जानवर हलाक किए जाएं ताकि उनकी मईशत की जड़ें काट दी जाएं। ये बहीमाना वाक़या तमाम का तमाम पुलिस की निगरानी में हुआ, इसलिए इसको फसाद नहीं कहा जा सकता बल्कि पुलिस ऑपरेशन कहना ज़्यादा मुनासिब है। वैसा ही पुलिस ऑपरेशन है जैसा इससे पहले ननकाना साहिब में आप लोग देख चुके हैं कि वाक़या हुआ था। Sesuai dengan rencana yang telah diatur, maka kemudian datanglah ke sana Superintendent Polis, DIG, Asisten Komisioner datang ke tempat itu dan mereka mengeluarkan orang Ahmadi yang ada dalam rumah, kemudian menganiayanya dan pada saat itulah musuh-musuh menembakkan pelurunya membunuh orang-orang Ahmadi. Pada saat itu 3 orang Ahmadi telah syahid, yaitu yang pertama Nazir Ahmad Sabsaki, Rafiq Ahmad, dan juga seorang anak bernama Nabilah binti Mustaq Ahmad. Setelah kejadian itu, maka polisi mendatangi setiap rumah orang Ahmadi dan mengeluarkan orang-orang Ahmadi dari rumah mereka dan kemudian menganiayanya. Dan orang-orang ataupun musuh-musuh jemaat kemudian membakar rumah-rumah Ahmadi, sebanyak lebih daripada 100 rumah Ahmadi telah dibakarnya. Demikian pula binatang-binatang ternak telah dibunuhnya. Ini adalah suatu kejadian yang sangat aneh. Pada hari Id,
ketika kita merayakan Id pengorbanan daripada Hadrat Ibrahim, maka orang-orang Muslim memperlihatkan kepada dunia suatu penyembelihan ataupun penganiayaan kepada orang-orang yang tak berdosa. Demikian pula binatang-binatang ternak dibunuhnya supaya kehidupan orang-orang Ahmadi menjadi hapus, dan tindakan biadab ini mereka lakukan di dalam hari raya Idul Adha. Dan ini bisa kita katakan bukanlah suatu kerusuhan, tetapi boleh dikatakan adalah tindakan daripada polisi, seperti halnya yang telah terjadi di Nankana. इस वाक़या के बाद वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया और जमात अहमदिया के किसी आदमी को अब तक, यानी अब तो मैं जो खुतबा दे रहा हूँ, अब तक वहाँ दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई, और हम नहीं जानते कि अंदर बाद में क्या वाक़यात हुए हैं। लेकिन जो इत्तलाएँ अब तक मिली हैं उनके मुताबिक पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में 3 आदमी शहीद हुए, और पुलिस की कार्रवाई से पहले कुल 9 अहमदी ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से एक मास्टर अब्दुल रज़ाक साहब हैं जिनके फेफड़े में गोली लगी, और वो इस वक्त ख़तरनाक हालत में, उनकी हालत इस वक्त तक ख़तरनाक बताई जा रही है, अगरचे ऑपरेशन हुआ है और अल्लाह फजल फरमाए उनको नई ज़िंदगी अता करे। एक मर्द है जो ज़ख्मियों में शामिल है, 8 औरतें हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि खुदा ताला के फजल से जमात अहमदिया पाकिस्तान के हौसले कितने अजीमुशान और कितने बुलंद हैं, और पाकिस्तान की अहमदी औरतें भी इनके बड़े बड़े मर्दों और मर्द कहलाने वालों को शिकस्त दे सकती हैं। Kemudian setelah hal itu terjadi, maka polisi mengadakan curfew ataupun jam malam, di mana tidak ada seorang Ahmadi pun yang dapat masuk ke desa itu. Maka sampai saat ini kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Tetapi menurut laporan, aksi polisi itu telah mengakibatkan 3 orang syahid, dan sebelum kedatangan polisi 9 orang telah luka-luka, di antaranya adalah Mushtaq Ahmad, Master Abdul Razak, yang dimana dia paru-parunya terkena peluru dan saat ini sedang dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Semoga Allah memberikan penyembuhan kepadanya. Kemudian pula seorang laki-laki dan 8 wanita mendapatkan luka-luka. Dari peristiwa ini kita mengetahui betapa tinggi dan semangat yang telah diberikan oleh orang-orang Ahmadi di Pakistan. Bukan hanya laki-laki, tetapi wanita-wanita Ahmadi pun memperlihatkan keberanian yang luar biasa. जिस दिन ये वाक़या हुआ है उसकी इत्तला आने से पहले उसी दिन मुझे इंग्लिस्तान से डाक मौसूल हुई, जो पाकिस्तान की डाक इंग्लिस्तान पहुंची थी, और फिर एक अहमदी दोस्त अब्दुल रशीद साहब, मिर्ज़ा अब्दुल रशीद साहब, जो अब भी डाक लेके आए हैं, वहाँ डाक लेकर आए हुए थे। उस डाक से मुझे पता चला कि मोहम्मद रफ़ीक साहब जो शहीद हुए हैं वो फ़ौज में हवालदार थे और रुख़सतों पर आए हुए थे, और उन्होंने मुझे ख़त लिखा कि यहाँ के हालात ऐसे ख़तरनाक हैं, मेरा अब दिल नहीं चाहता कि वापस जाऊँ, और दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे शहादत नसीब करे। चुनांचे इनका दुआ शहादत का ख़त, शहादत की दुआ की दरख्वास्त वाला ख़त जिस दिन मिला है, उस दिन खुदा की तकदीर के मुताबिक इनको शहादत का अजीम शान रुतबा नसीब हो चुका था। बस जहाँ तक हमारे शहीदों का ताल्लुक़ है, इसमें कतन कोई शक नहीं कि वो अपनी मुराद को पा गए। और जैसा कि मैंने गुज़श्ता खुतबे में ननकाना साहिब के हालात पर तबसरा करते हुए लिखा था कि अगर दुश्मन का ये वहम है कि एक ननकाना को जलाने के नतीजे में वो जमात अहमदिया को खौफज़दा करके जमात अहमदिया को इर्तिदाद पर मजबूर कर देगा, तो वो बातिल ख्याल है, झूठा है, शैतानी वहम है। जमात अहमदिया खुदा के फजल से मोमिनों की जमात है, इसको दुनिया की कोई ताकत अपने ईमान से मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। एक ननकाना तुमने जलाया है, पाकिस्तान की सारी बस्तियां, अहमदी बस्तियां शौक के साथ खुदा की राह में जलने के लिए तैयार बैठी हैं। तुम आओ और आजमाइश करके देख लो। चुनांचे खुदा के फजल से इस मेरा जो जमात अहमदिया के ऊपर
मेरी तवक्कुआत थी और कहा जाता है मान था। मुझे यकीन था कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात दुनिया की किसी मजहबी जमात से कभी भी पीछे नहीं रह सकती। चुनांचे अल्लाह ने इस ईमान और इस यकीन और इस अरमान और मान को पूरा कर दिखाया और मुझे उस पर कुरान करीम की वो आयत याद आई कि मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ऐसे अज़ीमुश्शान हैं कि कुछ वो हैं जिन्होंने अपनी शहादतों की आरज़ुओं को पूरा कर दिखाया है और बाकी डरे नहीं बल्कि इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब उनकी तमन्नाएं भी पूरी हों। बस वो जमात जो खुदा की राह में कुर्बानियों की आरज़ुएं और उमंगें लिए बैठी हो, दुनिया की कोई शैतानी ताकत उस जमात को नाकाम नहीं कर सकती। Pada hari ketika saya menerima laporan di Inggris, salah seorang pembawa surat yang bernama Abdul Rashid, dia membawa surat yang dapat diketahui seorang Muhammad Rafiq Abdul Rashid, Hawaldar Muhammad seorang Abdul Rashid yang membawa surat, daripadanya diketahui bahwa Muhammad Rafiq, seorang hawaldar, dia menulis surat bahwa karena keadaan di Pakistan yang kurang menguntungkan, maka saya tidak ingin pulang ke Inggris. Dan dia berdoa, semoga saya memperoleh taufik untuk menjadi syahadat. Dan pada hari ini, permohonan doa yang telah dimohonkan oleh Muhammad Rafiq itu telah menjadi kenyataan, di mana ia termasuk juga salah seorang yang disyahidkan. Seperti halnya yang terjadi di Nankana, di mana pada khutbah itu saya memberikan komentar bahwa jikalau musuh menduga dengan dibakarnya jemaat di Nankana, maka jemaat akan menjadi takut, maka dugaan ini adalah dugaan yang salah. Karena jemaat kita adalah jemaat orang-orang mukmin yang tidak pernah takut menghadapi segala macam cobaan. Apabila satu Nankana telah dibakar, maka seluruh desa-desa Ahmadi yang ada di Pakistan siap juga untuk dibakar. Dan lihatlah apa yang sedang terjadi. Sesuai dengan harapan saya, tidak ada seorang desa jemaat pun yang takut menghadapi hal ini. Karena kita yakin bahwa jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Dan hal ini telah diperlihatkan seperti halnya ayat नाकाम रुसवा और जलील करके दिखाया है और कभी भी खुदाई की जमातें इन शैतानों के मुकाबले पर शिकस्त नहीं खाएं। ना अब ऐसा वाक़या होगा। इसलिए जहाँ तक जमात की हिम्मत और जमात के हौसले का ताल्लुक़ है, वो खुदा के फजल से न सरनिगूं हुआ है, न आइंदा कभी सरनिगूं होगा। Adapun yang berkaitan dengan tindakan polisi Punjab, kita masih ingat bahwa yang menjadi kepala polisi Punjab pada saat ini adalah dia orangnya yang pada tahun 1974 telah memprakarsai pembakaran rumah-rumah Ahmadi di Sargodha, dan sekarang ia menjadi pimpinan polisi di Punjab. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan adalah tidak mengherankan bagi kami. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan yang Maha Gagah akan menghinakan mereka, dan jemaat ilahi ini tidak akan bisa dikalahkan oleh kekuatan setan. Oleh sebab itu, dengan keberanian yang luar biasa, maka insya Allah kita tidak akan menundukkan kepala di hadapan mereka dan kita tidak akan kalah dengan mereka. सारे जिला की इंतजामिया इस खबीसाना और जालिमाना फेल में पूरी तरह मुलव्वस और जिम्मेदार है और खुदा के हुजूर जवाबदेह है। इस दुनिया में कोई इनकी जवाब तलबी करने वाला अगर नहीं पैदा हुआ तो दुनिया को पैदा करने वाला खुदा यकीनन इनकी जवाब तलबी करेगा। उनमें सरे फहरिस्त डीसी गुजरात है जिसका नाम राना शौकत अली है, और फिर एसपी सुपरिटेंडेंट पुलिस गुजरात है जिसका नाम शमीम अहमद है, और एसी खारियां जिसका नाम काजी जावेद लोधी है। काजी जावेद लोधी के मुतालिक मैं नहीं कह सकता कि अमलन किस हद तक इसमें हिस्सा लिया, लेकिन डिप्टी कमिश्नर और एसपी किसी तरह भी इस मामले में बरी ज़िम्मा करार नहीं दिए जा सकते।
penguasa setempat yang bertanggung jawab atas kegagalan menyetop ataupun memberhentikan penganiayaan itu, mereka nantilah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama-nama orang-orang itu ialah Deputi Komisioner Gujarat Rana Shaukat Ali, Superintendent Polis Gujarat Shamim Ahmad, AC Harinya yaitu Kadi Jawid Lodi. Untuk orang ini saya tidak begitu yakin apakah ia ikut serta terlibat dalam hal ini, tapi yang jelas DC dan SP setempat adalah tidak bisa dibebaskan daripada tanggung jawab ini. इस कार्रवाई के बाद पुलिस का बाद में जो पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद जो अमल किया है वो ये है कि गैर अहमदी शरीरों और हमला आवरों में से एक शख्स को भी कैद नहीं किया गया। उसके मुकाबले पर कसरत के साथ अहमदियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से 13 या 14 अभी तक उनकी ज़ेर हिरासत हैं और गालबन उनकी नीयत उनके खिलाफ मुकदमा बनाने की है। Aksi polisi yang dilakukan kemudian ialah bahwa seorang pun dari pihak Gair Ahmadi yang melakukan kejahatan itu, seorang pun tidak ada yang ditangkap. Namun anehnya, orang-orang Ahmadilah yang ditangkap. Kira-kira ada 13-14 orang Ahmadi yang sekarang masih ditangkap, dan kemungkinan mereka akan diajukan ke depan pengadilan. मैंने जो कुरान करीम की आयत आपके सामने तलावत की हैं, उनका इन हालात पर बहुत गहरा इतलाक़ होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरह बुरूज में फरमाता है कि बाद ऐसे बदबख्त लोग थे जिन्होंने मोमिनों को आग में जलाने की कोशिश की और आग की खाइयाँ बनाई और फिर खड़े होकर उनका तमाशा देखते रहे। मोमिनों का जुर्म इसके सिवा कुछ नहीं था कि उन्होंने खुदा की आवाज़ पर लब्बैक कहा और उसके नाम पर पुकारने वाले को पर ईमान ले आए। इसके नतीजे में जो जुल्म उन पर बर्पा हुआ, खुदा ताला फरमाता है कुरान करीम में कि हम उसको खूब अच्छी तरह देख रहे हैं। एक तरफ लफ्ज़ शहीद उन लोगों पर इतलाक़ पाता है जिन्होंने आगें लगाई और तमाशा देखने के लिए बैठे। दूसरी तरफ खुदा फरमाता है कि मैं भी शहीद था, मैं भी देख रहा था कि तुम लोग क्या कर रहे हो, और मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम इस जुल्म से बाज ना आए और इस जुल्म को दोहराते रहे तो खुदा ताला भी बेहतर जानता है कि किस तरह अपने अजाब को दोहराए और पै दर पै तुम्हें आग के अजाब में मुब्तला करे। ये इस सूरत का मजमून है। इसकी तफसील मजीद कुछ आपके सामने रखनी चाहता हूं, मगर ये तर्जुमा हो जाएगा तो फिर बयान करूंगा। Ayat-ayat Al-Quran yang telah saya bacakan pada permulaan khutbah tadi adalah sesuai benar dengan keadaan yang sedang berlaku. Dan diantaranya ialah beberapa orang yang bernasib malang. Mereka berusaha untuk membakar dan menyediakan api untuk orang-orang mukmin, dan kemudian mereka melihatnya itu sebagai suatu tontonan. Kesalahan orang mukmin tidak ada, kecuali bahwa mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat dan patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kami melihat semua kejadian itu dan kami menyaksikan apa yang sedang terjadi pada diri orang-orang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, khususnya kepada para penganiaya, jikalau kalian tidak mau berhenti daripada penganiayaan dan mengulangi kembali kejahatan itu, maka azab Tuhan juga akan berulang kembali dan mereka akan dimasukkan ke dalam api, dan ini adalah merupakan hukuman bagi mereka. शहादत का जो मैंने कुरान करीम में लफ्ज़ जिक्र के शहादत के लफ्ज़ के इस्तेमाल का जो मैंने जिक्र किया है वो इस तरह है कि कुरान करीम फरमाता है वहुम अला मा यफ़लून बिलमोमिनीन शुहूद, कि वो जो मोमिनों से कार्रवाई कर रहे थे आगे लगाने की, खुद वो खूब अच्छी तरह देख रहे थे। और शहूद का मतलब है अपने सामने एक जुल्म करके फिर उसका तमाशा देखना।
اس کے مقابل پر یہ آیت یہاں ختم ہوتی ہے واللہ علی کل شیء شہید. وہ تو صرف اپنی لگائی ہوئی آگوں کا تماشا دیکھ رہے تھے، مگر خدا ہر چیز پر شاہد ہے. اس کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. یعنی تمہاری سازشیں، ان کا پس منظر، کون کون ذمہ دار ہے، کون کون شامل ہے، کون کون سزا کا مستحق ہے اور کون کون کتنی سزا کا مستحق ہے، یہ ساری باتیں خدا تعالیٰ کے علم میں ہیں مگر تمہارے علم میں نہیں ہیں. Perkataan syahadat yang telah saya kutip dari Al-Quran diantaranya diterangkan wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, bahwa mereka menyaksikan, yaitu orang-orang penentang menyaksikan apa yang sedang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Jadi mereka syuhud artinya bahwa mereka menyaksikan di depan mata mereka orang-orang mukmin itu dibakar. Tetapi wallahu ala kulli syai'in syahid, bahwa Allah adalah menjadi saksi dan melihat apa yang segala sesuatu yang sedang terjadi. Mereka hanya menjadi saksi melihatnya api yang membakar orang-orang mukmin, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan menyaksikan apa yang sedang mereka perbuat dan segala sesuatu yang berhubungan baik dengan orang mukmin maupun para musuh, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan sebenarnya. جہاں تک حکومت کے ملوث ہونے کا تعلق ہے اس میں تو ایک ذرہ بھی شک نہیں. اب سوال یہ ہے کہ کون سی حکومت ملوث ہے، مرکزی حکومت یا پنجاب کی حکومت. دونوں کے ملوث ہونے کے امکانات کو ہم بعید از قیاس قرار نہیں دے سکتے. دونوں امکانات معقول اور موجود ہیں. جہاں تک حکومتوں کی پارٹیوں کا تعلق ہے، یہ دونوں اس سے پہلے جماعت احمدیہ سے اپنے اپنے وقت میں مظالم کر چکی ہیں. اس لیے جو بھی ان میں سے مظالم دہرائے گا وہ قرآن کریم کی اس آیت کے نیچے آئے گا کہ اگر تم باز نہ آئے اور اپنے ظلم کو دہرایا تو خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ کس طرح تمہیں بھی دوہرا آگ کا عذاب دے. ایک پارٹی جو پنجاب پر مسلط ہے وہ مسلم لیگ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے منظم طور پر حکومتی سطح پر اگر کسی سیاسی پارٹی نے جماعت احمدیہ پر مظالم ڈھائے ہیں تو وہ پنجاب کی مسلم لیگ کی حکومت تھی. یعنی دولتانہ کی سربراہی میں 1953 میں جو نہایت ہی ہولناک اینٹی احمدیہ ایجیٹیشن ہوئی، یعنی جماعت احمدیہ کے خلاف فسادات ہوئے، ان کی کلیتاً مکمل ذمہ داری پنجاب کی مسلم لیگ کی حکومت پر عائد ہوتی ہے. اور یہ فیصلہ میرا یا آپ کا فیصلہ نہیں، بلکہ منیر انکوائری رپورٹ جو پاکستان کے ایک چیف جسٹس اور ایک اور سپریم کورٹ کے جسٹس نے مل کر انکوائری کی تھی اور بعد میں یہ رپورٹ شائع کی، ان کی اس رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری حقیقت میں پنجاب مسلم لیگ کی حکومت پر عائد ہوتی ہے جس کے سربراہ دولتانہ تھے. Keterlibatan pemerintah memang tidak diragukan lagi. Apakah itu pemerintah pusat ataupun pemerintah Punjab. Mungkin keduanya bisa juga terjadi. Tetapi yang berhubungan dengan partai yang ada di Pakistan, mereka sebelumnya telah mengadakan penganiayaan terhadap jemaat. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, jikalau kalian tidak berhenti daripada penganiayaan itu, maka Tuhan juga akan mengulang kembali azab dan menurunkan azab kepada mereka. Satu partai yang sekarang berkuasa di Punjab adalah Muslim League. Ini adalah organisasi yang cukup teratur sejak dahulu dan merupakan organisasi anti-Ahmadiyah. Pada tahun 1953 ketika Punjab diperintah oleh Doltana, maka kerusuhan anti-Ahmadiyah adalah merupakan tanggung jawab penuh dari Punjab Muslim League. Dan ini bukan keputusan kami ataupun saya, tetapi ini adalah keputusan dari Hakim Munir, seorang hakim pada Supreme Court dan juga hakim yang cukup terkenal. Dia mengatakan bahwa tanggung jawab sepenuhnya kerusuhan anti-Ahmadiyah adalah dalam tangan Punjab Muslim League yang pada waktu itu Punjab diperintah oleh Doltana.
جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے 1974 کے جو فسادات ہوئے اس کے متعلق ساری دنیا کو معلوم ہے کہ پیپل پارٹی کی حکومت اس میں ملوث تھی اور پیپل پارٹی کی حکومت کی شہ پر وہ فسادات ہوئے. اس لیے یہ دونوں پارٹیاں جو امکاناً ذمہ دار ہو سکتی ہیں پہلے بھی ذمہ دار ہو چکی ہیں. پہلے بھی جماعت احمدیہ کے خلاف مظالم میں یقینی طور پر ملوث ہو چکی ہیں. بس قرآن کریم کی اس آیت کا اطلاق حیرت انگیز طور پر ان حالات پر ہوتا ہے. آگ کے عذاب کا دہرایا جانا اور حکومتوں کی سطح پر مخالفت کا منظم ہونا اور منصوبے بنائے جانا اور ایسی حکومتوں کا اس وقت صوبے میں یا مرکز میں مسلط ہونا جو اس سے پہلے یقینی طور پر جماعت احمدیہ کے خلاف فسادات میں ملوث ہو چکی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ دونوں میں سے وہ کون ہے جو اس کا ذمہ دار ہے؟ بظاہر تو پنجاب معلوم ہوتا ہے کیونکہ پنجاب کی انتظامیہ کی تفاصیل میں مرکز دخل نہیں دیا کرتا اور چونکہ پنجاب اور مرکز کی آپس میں دشمنی بڑی نمایاں ہو چکی ہے اس لیے غالباً پنجاب کی حکومت یہ پسند نہیں کرتی یا نہیں کرے گی کہ مرکز براہ راست ان کے اضلاع میں دخل دے. اس پہلو سے یہ غالب احتمال ہے کہ یہ ذمہ داری پنجاب کی ہے. لیکن ایک اور پہلو سے مرکز کو بھی کلیتاً بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ جو آئی جی پولیس پنجاب میں مقرر ہے یہ مرکز کا نمائندہ ہے. مرکز نے اس کو اپنی پسند کے مطابق مقرر کیا ہے اور یہ بات بعید از عقل معلوم ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پولیس انتہائی بہیمانہ کارروائی کرے اور شہریوں کے حقوق بچانے کی بجائے اپنی نگرانی میں ان کو نہتہ کر کے ان کے گھر جلوائے اور آئی جی پولیس کو اس کی کوئی خبر نہ ہو اور آئی جی پولیس اس میں بالکل بے عمل اور بے دخل ہو. اس وجہ سے امر واقعہ یہ ہے کہ دونوں پر ذمہ داری پڑنے کے امکانات برابر ہیں یا کم و بیش دونوں کے امکانات موجود ہیں خواہ پنجاب کے امکانات نسبتاً زیادہ ہوں. اس لیے ہماری آخری بات یہی ہے کہ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہی ہے جو بہتر جانتا ہے کہ کون کس حد تک اس صفاقی اور اس ظلم کا مرتکب ہے اور اس میں ملوث ہے اور کس حد تک خدا کے عذاب کا سزاوار ہے. Mengenai Pakistan People Party, dunia telah mengetahui bahwa kerusuhan anti Ahmadiyah yang terjadi pada tahun 1994 adalah merupakan didalangi oleh Pakistan People Party. Dan oleh sebab itu, baik Pakistan People Party maupun Punjab Muslim League, keduanya bertanggung jawab atas kerusuhan-kerusuhan itu, di mana mereka pada masa-masa sebelumnya juga telah melakukan penganiayaan terhadap Ahmadiyah. Dan sebagaimana kita mengetahui bahwa api yang mereka nyalakan api itu akan kembali kepada mereka, yaitu api daripada Tuhan, azab daripada Tuhan akan kembali kepada mereka, akan menghukum mereka. Pada saat ini, apakah itu keterlibatan pemerintah pusat ataupun keterlibatan pemerintah Punjab ataupun kedua-duanya, memang tidak bisa kita memastikannya. Tetapi yang jelas bahwa pemerintah Punjab itu tidak ingin bahwa pemerintah pusat itu ikut campur dalam persoalan-persoalan yang terjadi di distrik-distrik. Dan juga karena pemerintah Punjab dan pemerintah pusat itu memang ada permusuhan. Mungkin juga pemerintah Punjab tidak ingin pemerintah pusat ikut campur apa yang sedang terjadi di Punjab itu. Tetapi satu hal yang perlu diketahui, bahwa IG Polis yang berada di Punjab itu adalah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan merupakan wakil daripada pemerintah pusat. Dan IG Polis ini telah 2 kali melakukan suatu kebiadaban dengan menganiaya orang-orang jemaat. Ketika terjadi penganiayaan oleh musuh-musuh terhadap jemaat,
Bukannya polisi itu melindungi keselamatan warga negaranya, tetapi justru mendorong orang-orang itu untuk menganiaya orang-orang jemaat. Oleh sebab itu, apakah keduanya terlibat, apakah itu Punjab dan pemerintah pusat ataupun tidak, ataupun hanya salah satu, akhirnya hanya kita memohon kepada Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ala kulli syai'in syahid, bahwa Allah sendiri yang lebih mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab di dalam kerusuhan ini, dan azab Tuhan akan berlaku untuk mereka. जहाँ तक मौलवियों की जिम्मेदारी का ताल्लुक है वो तो जाहिर है, मुल्ला जब बिगड़ जाए तो शरारत में हद से बढ़ जाया करता है। इसीलिए कुरान करीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा ज़माने के हालात की जो पेशगोइयाँ फरमाईं, उनमें सबसे ख़तरनाक पेशगोई ये थी कि उस ज़माने का मौलवी आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होगा। शर्रो मन तहत आदिम समा का मतलब है बदतरीन मखलूक या शरीर तरीन मखलूक। उसके शर से दुनिया में कोई बच नहीं सकेगा। इसलिए जो मुक़द्दर मुल्ला का है वो तो है ही, लेकिन मुल्ला तन्हा काफ़ी नहीं है। मुल्ला एक ऐसी कौम है जो बुनियादी तौर पर बुज़दिल है और बेचारे मासूम सादा अवामुन्नास को भड़का कर हमेशा खतरों में धकेल देने वाली कौम है और ख़ुद पीछे रहती है। इसी तरह मुल्ला का किरदार आम मारूफ और मालूम है कि जब तक हुकूमत की या किसी ताकत की सरपरस्ती ना हासिल हो, जब तक किसी जगह से कोई पैसा ना मिलता हो, उस वक्त तक ये अमलन बेकार और बेअसर होते हैं। इसलिए मुल्ला की जो मुलव्वस होना है वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन तन्हा मुल्ला कोई नतीजा पैदा नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे कोई शरीर ताकतवर लोग ना हो। Adapun mengenai keterlibatan daripada mullah ataupun para maulwi, ini memang tidak bisa diragukan. Apabila maulwi itu sudah rusak jiwanya, rohaninya, dan dalam kejahatannya telah melampaui batas, maka mereka akan melakukan apa saja yang mereka maui. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan nubuatan berkenaan dengan masa ini mengenai para maulwi itu, bahwa mereka ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama, bahwa mereka adalah orang-orang yang paling buruk, manusia yang atau makhluk yang paling buruk di permukaan di bawah bentangan langit ini. Maka sebetulnya maulwi adalah seorang yang penakut. Mereka tidak bisa maju sendiri, tetapi mereka menghasut massa untuk berbuat kejahatan. Dan apabila tidak ada yang mendukung di belakangnya, dan tidak ada yang melindungi di belakangnya, dan tidak ada uang yang memberikan bantuan uang di belakang itu, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi apabila ada dukungan dari kekuatan luar ataupun kekuatan orang lain, dan juga ada bantuan keuangan, mereka bisa berbuat apa saja. मौलवी को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, इनके साथ बारहा निपटे हुए हैं। इनमें ना अखलाकी कुव्वत है, ना कोई इंसानी कदरें हैं। इस लिहाज से ये तन्हा कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय शरारत के, सिवाय गालियां देने के, सिवाय गंद उछालने के, सिवाय मासूम अवामुन्नास मुसलमानों को धोखा देकर मुश्तिल करने और आग में धकेलने के इनका कोई काम नहीं है। हालत ये है कि 1974 में एक दफ़ा नहीं, बारहा ये वाक़या हुआ कि मौलवियों ने जब अवामुन्नास को भड़काकर जुलूस निकालकर बाज़ देहात पर हमला करने के लिए उनको आमादा किया, और जुलूस जब अहमदी गांव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो किसी एक को ख्याल आया कि मौलवी साहब क्यों पीछे हट रहे हैं। चुनांचे उन्होंने मौलवी को पकड़कर आगे लाने की कोशिश की। उस पर मौलवी साहब ने कहा कि मैं तो बंदूक चलाना ही नहीं जानता, मुझे पीछे रहने दो। उस पर उन्होंने कहा कि हम अभी तुम्हें सिखा देते हैं, कोई बात ही नहीं, तुम जो हमें घसीट के लाए हो घरों से शहादत के शौक में, तो आप क्यों शहादत से पीछे रह रहे हो, चलो आगे बढ़ो और काफिले को लीड करो, क़यादत करो इस काफिले की। मौलवी थर थर कांपने लग गया, हाथ जोड़ दिए
کہ بابا مجھے پیچھے رہنے دو، میں اس کے بغیر ہی اچھا ہوں. چنانچہ سارا وہ جو جلوس تھا وہ واپس چلا گیا اپنے گاؤں کو، لانتیں ڈالتا ہوا مولوی پر کہ عجیب انسان ہے جو شہادت کا شوق دلا کر ہمیں گھروں سے نکال کے لایا ہے، اور اب جب کہ موقع ہے اس کے لیے شہید ہونے کا تو آپ پیچھے بھاگ گیا ہے. یہ واقعہ صرف پنجاب میں نہیں ہوا بلکہ صوبہ سرحد میں بھی ہوا، مردان کے علاقے میں بھی یہ واقعات رونما ہوئے. بس ہم جانتے ہیں ملا کو جتنی بھی اس کی حیثیت اور جتنی طاقت اور جتنا ایمان اور جتنی اس کے اندر بہادری ہے، اگر حکومت دنیا کے سامنے یہ عذر پیش کرتی ہے کہ مولوی بڑا خطرناک ہے، اس کے سامنے ہماری پیش نہیں جاتی، ہم مجبور ہیں، اگر حکومت اس عذر میں سچی ہے تو ہمیں الگ کر دے اور مولویوں کو الگ چھوڑ دے، اور یہ خبیثانہ فعل چھوڑ دے کہ حکومت کے امن برقرار رکھنے والے ادارے احمدیوں کے دشمن کے ساتھ شامل ہو کر حکومت کی طاقت کو احمدیوں کے خلاف استعمال کریں. پولیس ہٹ جائے اور پھر دیکھے کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کس شان کے ساتھ اپنا دفاع کرتی ہے اور کس شان کے ساتھ اپنے شوق شہادت کو پورا کرتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مولوی کہیں کسی میدان میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا. Mengenai keadaan para maulwi, kita telah mengetahuinya bahwa mereka tidak mempunyai akhlak sama sekali dan tidak punya harga diri. Gaji yang mereka terima adalah untuk membuat kejahatan dan mengadakan pembakaran-pembakaran. Kita ingat pada tahun 1974, bukan sekali, bahkan berkali-kali terjadi ketika para maulwi itu menghasut massa, kemudian mengadakan demonstrasi untuk menyerang desa-desa Ahmadi. Ketika telah dekat dengan desa itu untuk menyerangnya, salah seorang berkata, "Maulwi, mengapa engkau berdiri di belakang? Hendaklah engkau berdiri di depan dan memimpin demonstrasi ini." Maulwi itu mengatakan bahwa saya tidak bisa menembak. Kemudian orang itu mengatakan, "Tidak usah khawatir, nanti saya yang akan mengajarkannya." Tetapi mereka, Maulwi itu tidak mau ke depan dan ia tetap di belakang, dan Maulwi itu merasa gemetar dengan menjawab, "Untuk tinggal di belakang bagi saya adalah lebih baik." Akhirnya demonstrasi ataupun pawai massa yang akan menyerang rumah-rumah Ahmadi itu pulang ke tempat masing-masing dan memberikan kutukan kepada Maulwi itu, di mana Maulwi menganjurkan mereka dengan semangatnya untuk berjuang melawan orang-orang Ahmadi, tetapi Maulwi itu tinggal di belakang sendirian. Dalam hal ini, apabila kita memberikan pengertian kepada pemerintah bahwa sebetulnya para maulwi itu tidak mempunyai keberanian apa-apa, apabila terjadi suatu serangan terhadap rumah-rumah Ahmadi, polisi menyingkirlah, dan orang-orang jemaat yang mempunyai keberanian luar biasa akan menghadapi para maulwi itu dengan penuh keberanian, dan pemerintah akan tahu bahwa para maulwi itu sendiri tidak berani berhadapan dengan orang-orang Ahmadi, karena mereka sebetulnya adalah orang-orang yang penakut. جب بھی جماعت احمدیہ کی طرف سے دنیا کو پاکستان کے حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کس طرح حکومت براہ راست مظالم میں ملوث ہے، تو ہمیشہ حکومت یہ بہانہ بناتی ہے کہ ہمارے مولوی بڑے خطرناک ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو ٹھنڈا کرنے کی، مگر وہ ہمارے قابو نہیں آتے، اس لیے ہمیں وقت دیں، ہم کچھ نہ کچھ ٹھیک کریں گے. یہ سب جھوٹ ہے، سب بہانے ہیں، ان میں ایک ذرہ بھی حقیقت نہیں ہے. مولوی کی حیثیت کیا ہے وہاں؟ ایک تھانے دار سارے ضلع کے مولویوں کو لگامیں دینے کے لیے کافی ہے. ایک ڈپٹی کمشنر اگر یہ فیصلہ کر لے کہ کسی مولوی کو خباثت کی اجازت نہیں ہوگی تو مجال نہیں کسی مولوی کی کہ وہ زبان کھولے. اس کے برعکس دن رات مولویوں کو کھلے جلسوں میں احمدیوں کے قتل کے فتوے دینے کی کھلی چھٹی ہے، دن رات بکواس کرنے کی اجازت ہے. جب ڈپٹی کمشنر یا دوسری انتظامیہ کو توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ بات سننے کے باوجود ایک ذرہ بھی قدم نہیں اٹھاتے، ایک ذرہ بھی کارروائی نہیں کرتے. بس جس ملک میں ملا کو یہ چھٹی ہو کہ دن رات اس ملک کے شہریوں کے حقوق کے خلاف
عوام الناس میں اشتعال پیدا کرتا رہے اور گند بکتا رہے اور گالیاں دیتا رہے اور اکساتا رہے اور یہاں تک کہے کہ اگر تم کسی احمدی کو قتل کرو گے، اس کے گھروں کو آگ لگاؤ گے، احمدی کی عزت لوٹو گے، تو تم سیدھا جنت میں جاؤ گے مرنے کے بعد. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک اس خبیثانہ کارروائی کو سراہتے ہوئے تمہارا استقبال کریں گے. جہاں ایسی جہالت اور ایسی خباثت ہو رہی ہو اور حکومت ٹس سے مس نہ ہو، وہاں حکومت کا یہ عذر کہ مولوی جب حملہ کر دیتے ہیں، اشتعال ہو جاتا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، بالکل جھوٹ ہے. اگر حکومت چاہے تو ایک دن میں ان کو دبا سکتی ہے. ان کی نام و نشان باقی نہیں رہ سکتا اس ملک میں جہاں حکومت یہ فیصلہ کرے کہ ان کو ملک کے شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس لیے میرے نزدیک تو یقیناً یہ لوگ تمام حکومت ذمہ دار اور جواب دہ ہے، اور آئندہ وقت آپ کو بتائے گا اور خدا کی تقدیر آپ کو بتائے گی کہ کس حد تک خدا کے نزدیک کون جواب دہ تھا اور کون سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے. Mengenai hal Maulwi ini, kita mengetahui bahwa mereka adalah bertanggung jawab dalam hal-hal demikian. Apabila terjadi suatu kerusuhan di Pakistan dan kita memberitahu kepada pemerintah mengenai hal tersebut, maka pemerintah biasanya akan menjawab bahwa Maulwi-Maulwi di negara kami adalah sangat berbahaya dan mereka sangat nakal, dan kami tidak bisa menguasai dan tidak bisa mengontrol mereka. Sebetulnya ini adalah jawaban yang palsu. Hanyalah dibuat-buat. Apakah kedudukan dari para maulwi itu? Seorang kepala polisi ataupun di Indonesia disebut polsek akan bisa membungkam seluruh maulwi yang ada di desa itu. Ataupun seorang deputi komisioner akan bisa menghentikan segala aksi-aksi maupun demonstrasi-demonstrasi yang diprakarsai oleh para maulwi. Tetapi para polisi dan kepala polisi itu tidak mengambil suatu aksi dan membiarkan penganiayaan dan caci maki itu terus berlangsung, di mana para maulwi mengadakan jalsah maupun demonstrasi mencaci maki dan mereka dibiarkan saja. Bila kepada para polisi itu diingatkan untuk jangan membiarkan mereka itu, maka polisi diam saja, tidak mengambil suatu aksi apa-apa. Maka di suatu negara di mana maulwi bebas melakukan suatu kejahatan-kejahatan dan di mana mereka mengajarkan kepada massa untuk menyerang dan menganiaya orang-orang Ahmadiyah dengan imbalan untuk masuk surga, dan nauzubillah katanya bahwa Rasulullah akan menyambut kalian di surga, maka bagaimana kita bisa mengharapkan keamanan di negara tersebut? Apa yang dikatakan oleh penguasa maupun pemerintah di setempat bahwa mereka akan mengontrol keadaan adalah suatu kebohongan besar. Apabila pemerintah mau, maka mereka tak akan mengizinkan suatu pertemuan-pertemuan maulwi yang mencaci maki jemaat Ahmadiyah. Oleh sebab itu, pemerintah setempat bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan-kerusuhan anti Ahmadiyah, dan mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. جہاں تک جماعت احمدیہ پاکستان کو نصیحت کرنے کا تعلق ہے، میری نصیحت وہی ہے کہ صبر سے کام لیتے چلے جائیں، دعائیں کرتے رہیں، اللہ پر توکل رکھیں. وہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اس نے کبھی صبر کرنے والوں کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اگر دشمن حکومت کی شے پر یا کسی اور برتے پر آپ کے گھروں پر حملہ کرتا ہے، آپ کے بچوں اور عورتوں کی جانوں سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کو مکمل دفاع کی اجازت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کمزور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کی حفاظت کے سامان پیدا فرمائے گا. اور اس راہ میں اگر آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی تو ہر قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو عظیم الشان فتوحات عطا فرمائے گا، اور اس دنیا میں بھی اجر عطا کرے گا اور دوسری دنیا میں بھی اجر عطا کرے گا. احمدی شہداء کا خون ضائع ہونے والا نہیں ہے. اس کے ایک ایک قطرے کا ظالموں سے حساب لیا جائے گا، اور اس کا ایک ایک قطرہ جماعت احمدیہ کے لیے نئی بہاریں لے کر آئے گا اور نئے چمن کھلائے گا اور نئی بستیوں کی آبیاری کرے گا.
اور تمام دنیا میں جماعت احمدیہ کے نشو و نما کے لیے یہ قطرہ باران رحمت کے قطروں سے بڑھ کر ثابت ہوگا۔ اس شہادت کا جو اب ہوئی ہے اور ان واقعات کا جو اب رونما ہوں، ان شہادتوں کا جو اب ہوئی ہیں اور ان واقعات کا مجھے کوئی شبہ نہیں کہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کی شہادت سے ایک گہرا تعلق ہے، اور بہت سے امور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اتفاقی نہیں ہے۔ اس لیے افغانستان کے 100 سال جس عذاب میں گزرے ہیں اس شہادت کے بعد، اس سے پاکستان کو سبق لینا چاہیے۔ اگر پاکستان نے اس بات سے سبق نہ لیا تو جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے اس کی ترقی تو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ جب سے پاکستان نے مخالفت شروع کی ہوئی ہے، جماعت اگر چل رہی تھی تو تیزی سے دوڑ رہی ہے، اگر دوڑ رہی تھی تو اڑتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں جہاں جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے پہلے سے 20 گنا زیادہ تیز رفتار کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہی۔ اس لیے جماعت کی تقدیر تو آسمان پر لکھی ہوئی ہے، تمہارے ذلیل اور رسوا ہاتھ آسمان پر لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا نہیں سکتے۔ تمہاری رسوائی کی تقدیر اس زمین پر بھی لکھی جائے گی، اور اگر تم اپنے ظلم اور صفاقی سے باز نہیں آئے تو تمہیں خدا کی تقدیر عبرت کا نشان بنا دے گی اور تم ماضی کا حصہ بن جاؤ گے، مستقبل میں آگے بڑھنے والی قوموں میں شمار نہیں کیے جاؤ گے۔ Adapun yang berkenaan nasihat saya kepada orang-orang jemaat, saya selalu memberikan nasihat untuk tetap bersabar, berdoa, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pengorbanan kalian tidak akan disia-siakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan dan meninggalkan orang-orang yang selalu bersabar. Oleh sebab itu, bila anak-anak maupun orang-orang tua kalian dianiaya, maka kalian boleh diizinkan untuk membela diri. Walaupun kalian adalah golongan yang lemah, tetapi Tuhan akan selalu menjaga kalian. Jikalau kalian rela dan berani dalam memberikan pengorbanan ini, maka sebagai gantinya kalian akan memperoleh kemenangan besar di dunia ini. Setiap tetesan darah Ahmadi tidak akan disia-siakan. Setiap tetesan darah orang-orang Ahmadi akan mendapatkan balasan, dan mereka juga akan mendapatkan suatu hukuman dari setiap tetes darah orang-orang Ahmadi. Dan cucuran darah Ahmadi itu akan menjadi taman-taman bunga yang baru bagi kemenangan Jemaat Ahmadiyah, dan merupakan rahmat dan berkat yang tidak terhingga banyaknya. Pengorbanan ini tak akan disia-siakan, dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang-orang Ahmadi pada saat ini adalah berkaitan erat dengan pengorbanan Syahzadah Abdul Latif Syahid, di mana beliau pada 100 tahun yang lalu telah memberikan pengorbanannya di Afghanistan. Bila pemerintah Pakistan tidak mengambil pelajaran daripada pengorbanan itu, maka harus diingat bahwa kemajuan jemaat ini bagaimanapun juga mereka tidak akan bisa menghalanginya. Jikalau kemajuan jemaat ini sekarang dalam keadaan berjalan, maka akan menjadi lari. Dan kalau kemajuan jemaat ini sedang berlari, maka akan menjadi terbang. Karena kemajuan jemaat telah tertulis di langit, dan kehinaan serta kenistaan mereka pun telah tertulis di langit. Maka jikalau kalian tidak mau berhenti daripada kezaliman ini, maka kalian akan menyaksikan suatu azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan segera datang. ایک بات میں بیان کرنی بھول گیا تھا، وہ جو 3 احمدی شہید ہوئے ہیں، مکرم نذیر احمد صاحب ساقی، مکرم محمد رفیق صاحب ولد مولوی خان محمد صاحب اور عزیزہ نبیلہ بنت مکرم مشتاق احمد صاحب، ان کی نماز جنازہ غائب ابھی مسجد میں عصر کی نماز کے مان بعد ہوگی۔ اور اسی طرح حاجی ڈنٹل مورا یوسف صاحب جو صبا ملائیشیا سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی یہاں آنے کے بعد میری ملاقات سے پہلے ہی اچانک تقدیر الہی کے مطابق وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ ان کی نماز جنازہ غائب بھی میں ان کے ہمارے شہداء کے ساتھ ہی پڑھوں گا۔
علاوہ ازیں کچھ اور نام بھی ہیں جو درخواستیں آئی ہوئی تھیں، بعض صدر انجمن احمدیہ نے سفارش کر کے بھیجی ہیں، ان کے نام میں پڑھ دیتا ہوں، ان کی بھی نماز جنازہ غائب ہوگی۔ مکرمہ اہلیہ صاحبہ سیٹھی احسان الحق صاحب لاہور، مکرم حکیم عبدالعزیز صاحب ساکن چک چٹھا ضلع گجرانوالا، مکرمہ اہلیہ صاحبہ فضل الرحمان صاحب بسمل ربوہ، اور مکرم چودھری احمد جان صاحب سابق امیر جماعت ضلع راولپنڈی۔ Satu hal yang saya lupa, bahwa 3 orang yang telah disyahidkan tadi, yaitu Mukarram Nazir Ahmad Syaki, Cok Sikandar, Zila Gujarat, Mukarram Muhammad Rafiq Sahib, putra dari Maulwi Khan Muhammad, juga dari Cok Sikandar, dan Ananda Nabilah Sahib, binti Mukarram Ahmad Sahib, Cok Sikandar. Ini 3 orang yang telah disyahidkan di Cok Sikandar. Mereka ini nanti setelah sembahyang asar kita akan mengadakan sembahyang jenazah gaib. Selain itu adalah juga Mukarram Haji Dental Mura Yusuf Sahib, Ketua Jemaat Sabah, di mana beliau datang ke sini kemudian wafat di Singapura ini. Mereka ini juga kami akan mengadakan sembahyang jenazah gaib. Selain itu, sesuai dengan permohonan yang telah disetujui oleh Anjuman Ahmadiyah, nama-nama berikut juga akan kita sembahyangkan jenazah gaib, yaitu Muhtaramah istri daripada Syekh Ihsanullah Sahib Lahore, Hakim Abdul Aziz, penduduk Cok Ceta distrik Gujranwala, istri daripada Mukarram Fazlur Rahman Sahib Bismil Rabwah, dan Chaudhry Ahmad Jan Sahib, bekas Amir Jemaat Rawalpindi. Nama-nama ini nanti kita akan mengadakan sembahyang jenazah gaib setelah salat asar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر